Konbanwa minasan. Konbanwa Konbanwa, sensei. sensei. Hi, okay. Yung lesson natin is lesson 18. And we have here our vocabularies for tonight. Hindi putol-putol yung ano ko, boses Hindi na ko sem. ngayon. Hi, arigatou gozaimasu. Ito ay be able to can or to can, yan ay Dekimasu. 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 Ano naman yung wash? Hi. Dekimasu. Ang washed, Araimasu. 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 Hi. Yung players, string instrument, usually guitars. Yan ay Hekimasu. hekimasu. Ano naman pag sing? Ikimasu. Otaimasu. Otaimasu. Hi. Otaimasu. Hi. Does yung collect or gather? Atsumimasu. Hi. Atsumimasu. Exchange. Kaimasu. Hi. Kaimasu. Drive naman. Drive is, ay, ito drive guys, unten shimasu. Minasan. Sensei. Hi. Drive. Drive, Onten shimasu. unten shimasu. Ano naman pag reserve a book? Yoyako shimasu. Yoyako shimasu. Ano naman pag visit a place for study? Kengaku shimasu. Kengaku shimasu. Kengaku shimasu. Hi. Kengaku shimasu. Ang piano, Piano. ang meter, Metoro. metoro. International, Metoro. international, Kokusai. hi. Kokusai. Yung cash, Ken. gensan. Gensan, sorry, gensan. Ay, genken. Tama. Genken. Genken. Hi. Ang hobby, Shomiwa. Shomiwa. Nandes ka. Shomi. Shumi yung hobby. Tapos yung diary, Shomi. Neki. Neki. ano naman pag prayer, Ainori. Ainori. Ainori o shimasu. Ainori. Ainori o shimasu. how about yung section check? Kasho. 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 Ang department check, Bosho. how about the president of the company? Gacho. Jacho. Sacho. Hi. How about animal? Dobutsu. Forced, Oma. ang really, House Oma. honto desu ka? Honto desu ka? Hi. How about, that must be interesting. Sorry wa. Wa, Omoshiroi desu. Ne. okay. Shumi wa omoshiroi desu. desu ne. Ano naman ang not easily? Nakanaka. Nakanaka. By all means, Nakanaka.
Zehi. Zehi. By all means, zehi. 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 How about the stock or farm? Bokuju. 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 Hi, bokuju. The Beatles, Okay. sikat na band before. Beterizo. Beterigo. Beetlerozu. Beterizo. Beetlerozu. Beterizo. Heterozu. Beterizo. Hi. How about actions? Doku. Dokyo. Dokyoku. Dokyoko. Hi. Yung fly, Togu. Tobu. 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 Jump, Tobu. Jump. Hindi na yata boses ko. ano naman yung jump? Tobu. Tobu. Okay, tobu. Same lang sila ng pronunciation, pero magkaiba yung kanjis. Yung climb, Noju. noburu Noburu. or noburimasu. Noburu. Yung run, Asiro. hashiru. Shiro. Yung Aba, swim, yun, di ba? Hashiro? Yobimas. hayan, hashiro. Hashiro. Hi. How about swim? Oyogu. O yogu. Tapos yung dive, Moguru. Mogori. moguru. 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 Ano nga minasan ang to be able to or can? Ikimasu. Dekimasu. How about sing? Utaimasu. Utaimasu. Hi, utaimasu. Tapos yung collect or gather, Atsumimasu. hi, atsumimasu. Yung animals, Animals. Dobotsu. hi, Animal. dobotsu. Horse, Oma. Oma. hi, okay. Minasan, screenshot kung gusto nyong pag-aralan sa pag may free time. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, we will proceed. And hindi na kasha, another vocabularies. Dive into tobe komu. Minasan, Tobeku no. Tobek. ano naman yung stand upside down? Sakada. Shimaru. Ay? Sakada chisuru. Sakada. Sakada chisuru. Sakada chisuru. Shizuru. Ay, Akada Shitsuru. Sakada. yung crawl, Shizuru. ano naman yung crawl? Wow, how? How? Right. How? How about the waved? Hiro. Okay, wave ay puru. Puru. Yung lift, mochi ageru. Mochi ageru. Right. Yung throw, nageru. Nagiro. Ano naman pag ipat mo lang. Nageru. Yan ay tatakot. Ala, mahina Tatakot. naman internet ko. Tataku. Yung pool, Heku. Hiko. Eko. ay hiku. Ano naman? Pag Hiko. push. Ang Otso. push, Oso. uso. Bend, Oso. Otso. yung Uso. bend. Mageru. Magiro.
Magiro. Magero. Yung extend naman, Nogisu. nobasu. Nogisu. Nobasu. Nogisu. Noba, Nobasu. nobasu. Fall Nobasu. down, Nobasu. ano naman yung fall Kurubu. down? Kurubu. Korobu. Kurubu. Korobu. Right. Yung Korobu. look back, Look back. Puray mo. Poremu. Puray. Poremoku. right. Furimo, Poremoku. furimo. Puray mo ko. Okay, minasan, i-screenshot and pag-aralan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang haba naman. Okay, we will proceed sa ating first topic for tonight. We have the Japanese verb groups. And this time, the dictionary or the plain form of the verb. Natakal na natin yung nai form, te form, and the mas form. Ito naman ay ang dictionary or plain form. Ang group 1 natin, we have the golden verbs. Group 1, dictionary form ends in new sounds. U, ku, go, su, tsu, no, bu, mo, or ru. When you conjugate for negative, polite, or etc., the final syllable changes through different vowel rows. Example, kaku. Diba, kakimas yan, nagiging kaku. Kasi under siya sa U sound. You. Yung kakimas na to write, nagiging kaku. Yung nomimas na to drink, nagiging nomu. Tapos yung hanashimas na to speak, nagiging hanasu. I-change nyo lang siya ng U, guys, yung mga E. Ikimas, nagiging iku. Iko. Oh. Iko. Kaya nga magbasa dito, guys. Nomu, to drink. No more to drink. Kaku, Aku to ride. hi. Iku, Iku to go. hi. Oyogo to swim. Oyogo. To Hi. swim. Cairo Cairo. to To return. I shall Hi. return. MacArthur. Hanashiru, Ashiro. Ashiro. to Ashiro. run. Ito yung mga kanjis nila kung gusto nyo i-remember yung mga kanji. Kaya, sinali ko na din. Remember when Yun yung group 1, guys, ha? I-change ng U. Dito naman tayo sa group 2. I Ang was group young. 2 naman, mga ichiran verbs. Ru. Ganyan yung sama bits nila. Usually end in ru, with the vowel before ru being e or e. To conjugate, you drop the ru and then add the desired ending. The stem before ru does not change. Example, taberu. Yung gagawin dito, guys, walang i-changed, you just have to add ru. Tabemas na to eat, i-change pala yung mas form, gagawing ru. Taberu. Kabiro. Mimas, hi. Mimas naman, kung Miro. si, nagiging Miro. miru. Change lang yung mas, ha. Palitan siya ng ru. Okimas, na to wake up, nagiging Okiro. hi. Tapos yung oshimas na to teach, nagiging oshiru. Oshiro. Hi. Note, some verbs end in ru but are actually group 1. Now, these are exceptions that you need to memorize. Ito yung mga dapat nating mga examples ng ru verbs. Yung tabemas, nagiging taberu. Taberu. Yung memas, nagiging Mas magiging meru. meru. To sleep na memas, nemas, nagiging neru. Meru. Okimas, nagiging Okiro. Okiru. oshimas. Oshiru. Hi. Yung to believe, senjiru. Shinjiru. Hi. Ito guys, itong plain form na dictionary form, magagamit nyo to sa mga close friends nyo. Pag hindi nyo na kailangan pag gumamit ng mas. Kasi yung mas, formal kasi yon. Ito, plain form or dictionary form, this is for informal conversation.
We have another group 3, yung mga irregular verbs. Very few. The two main ones are suru and kiru. Okay, ito yung mga regular verbs. Yung shimas na to do, nagiging soru. Tapos yung ikimas na to come, yung kimas na to come, nagiging koru. Kuro. Tapos, you don't have to follow the regular conjugation patterns of group 1 and 2 kasi mga irregular verbs sila and parang exception sila. Kaya, pag shimas agad, suru na yan. Tapos kimas, koru. Ito sila. Walang kanji yung shimas ha, kaya ito lang siya, suru. May kanji yung come, ito yung kanji niya. Pero ito, pag kinonjugate mo na siya sa dictionary form, magiging kuru. Kuro. 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 Yan yung mga Kuro. dictionary form or plain form. And gagamitin natin sila dito sa ating mga patterns. We have here, this one. Verb, dictionary form of the verb, plus kotoga dekimasu. Koto, yan ay thing. Dekimasu or dekiru, do or to be able to. Ito yung nasa dictionary natin, di ba? Kaya. Yan ay to be able to or can do. Kotoga dekimasu. And then, if gusto mong maging formal, dekiru yung plain form, di ba? Or dictionary form. Kung gusto mong maging formal, dekimasu. For example, I can speak Kotoga. Japanese. Wow, kaya niyo na magbasa ng ganito guys, kanji, nihongo, hanasu koto. And linagay ko na lang din yung romanji. Iye. Iye. Yomemasen. Nihongo o Kaya magbasa. Nihongo o Nihongo Kotoga. o hanaso Ikimasu. kotoga dekimasu. I can Kotoga speak, di dekimasu. ba? Pag I can, yan ay yung pattern, kotoga dekimasu. Kaya yung hanashimasu na to speak, nagiging dictionary form. Ano yung dictionary form ng hanashimasu? Ayan ay hanasu. Ano? Hanasuru. Hanasuru. Hanasu. Hanasu kotoga dekimasu. And she can sing. Yung otay, nagiging utaw. Utaw kotoga Kanoju. dekimasu. Otay kasi dapat yung to sing, di ba? Tapos nagiging utaw. Nagiging you. Pag i or papalitan lang siya ng you. Yan ang group 1. Kanoju, she. Kanoju wa utaw kotoga dekiru. Minasan? Kayo nga Kanoju wa Hi. utaw kotoga dekiru. Nojo wa utao kotoga dekiru. I can't say anything. Wala daw siyang masabi. Nani mo, Nani mo. uy, kotoga, Uy, dekinai. kotoga Dekinai. Dekinai kasi, di ba, pag dekimas, pag naging nai form, negative form, papalitan yung mas ng nai. Dekinai. Na-discuss na natin yan, nai form, te form, mas form. So ito, dito na yung dictionary form. And I have more examples here. Okay. Please, guys, i-analyze daw muna kung paano natin siya papalitan. I mean, i-translate sa Nihongo. Ano yung plain? Yung kare? Sorry, sinabi ko na yung answer. Ano yung hi? Yan ay kare. Yung Kare. gagamitin natin ng mga words dyan ay kare, Kariwa. piano, and yung hiko. Hiko kay play yan. Can play string instrument. Kayo daw mag-try guys. Ang mga vocabularies na gagamitin, kare, piano, Kare. hiko, tapos Piano. yung pattern na kotoga dekimasu. Dozu, minasan. I'll give you 2 minutes. Kare. Dapat kayo na Kare. mag-analyze. Kare, piano. Kare, piano. Hitoga. Kare, wala, nakalimutan nila yung mga patterns. Kare, Kariwa. Piano. Hi, ano yung Karewa, last? piano o. Tama, piano o. Kotoga Hiko dekimasu. yung play. Hiko, kotoga, Hiko.
Kiko, Ito Kiko, ga dakimas. Dekimasu. Kiko, Kotoga, Dakimas. Dekimasu. Hi. Pakibasa nga minasan. Kariwa Hi. yano o Hi. hiko ga Hiko, ga Kotoga. Yung Hiko pattern Hiko Kotoga, ga Dekimasu. Dekimasu. Ano nga yung ibig sabihin ng Kotoga, Dekimasu? Can do. Kaya niya daw maglaro ng piano. He can. Can yung ano ha, Kotoga? Can. He can play piano, kariwa, piano o hiko, Kotoga, Dekimasu. How about, can you come by 3 o'clock? Ano nga yung you? Yu Ano yung you? Ito. Ito yung topic. Anata. anata Anata. anatawa Hi. anatawa Gagamitin natin. Dapat deadline is 3 o'clock. Ano gamitin guys pag deadline? Si Madeni. Nalimutan niyo na lesson 17. Madeni. Dapat nandito ka na daw by 3. Ano yung 3 o'clock? Madeni, San, Sanji. Sanji, ni tas yung pattern natin na Madeni. Sanjiga Sanji, Madeni, Madini oh, Sanji Madeni, Madeni. Sanji Madini Hi. Tas yung kimas, nagiging, di ba ano sila? Kiro Irregular verbs. Irregular verbs, may ano na sila, sariling mundo. Kuru. Kuro Nagiging kuru. Tas yung pattern. Kuro Kotoga Dikimas Nakalimutan niyo si question mark. ga Dikimas Dekimas. ka Okay, Ka, dekimas ka. Pakibasa Anatawa, nga. Hi. anatawa Anatawa, Sanji Sanji Sanji, Madini Kuro Sanji, Madeni, Kuruga Kotoga, Kuro Kotoga. Dekimasu, Kuro Kotoga Kotoga, Dekimasu ka, Dikimas ka Hi. Ano nga yung 3 o'clock? Sanji Sanji, Sanji. Sanji Ano naman pag you, ikaw, Anata Anata. Ano naman pag me, ako, Watashi. Watashi no Watashi wa Watashi lang. Watashi, Watashi. Ano I naman can climb, pag we? We tayo. Ano yan? Lesson 1. Watashi tachi. Minasan, pagwi, we. Watashi tatsu Hi, watashi tachi. Ano yung baka malimutan nyo na yung mga basic ha? Yung mga lesson 1, 2, 3. Laban ng get. Ano naman pag come? I mean can. ambon, Ano yung can? Uwi no ano? Can, Wiko yan ay Wiko kotoga dekimasu. Yun yung pattern natin. Kotoga Dekimasu. Dikimas Hi. Ano naman pag Kotoga yung Dikimas he? Ano yung he? Kore Kare Kare. Kare Tapos yung she, Kanujo kanojo. Very good. We will proceed. I can climb to high place Hi. Ano nga yung climb sa vocabulary? Yan ay noburu. Tapos, nandyan si I. Ano nga yung I? Kare ay Ay, Watashi watashi. Watashi Watashi, tas yung hi, matataas, yan ay takai. Akai Takai, places. Ano naman yung places? Place, yan ay tokuro. Tapos, yung verb na noburu. Then, yung pattern natin na kotoga, dekimasu. Sige, try daw. Ang mga vocabularies, again, watashi,
Takai, Watashi. Tokuru, Noburu, Kotoga, Dekimasu. Kayo bahala sa mga particles para ma-practice niyo din yung particles. Sige, dozo. Watashi wa Hi. ah, takai takai des. Ay, takai. Ay na. Tama, Takai na. Takai. Takai. Ano si Takai, guys? I-adjective na adjective. I-adjective. I-adjective. So, hindi na kailangan dugtungan ng na. Kaya pag adjective na i-adjective, lahos na guys na idugtong yung noun. Yung noun is ito, place. So, si Takai Tokuru. Hindi na siya lagyan ng Takai na Tokuru. Kasi i-adjective na siya, kaya Takai Tokuru. Takai Tokuro. Hi. Tapos ano yung particle na gagamitin? Pag destination. Ni. Go. Ay, de. Ni. Ne. Ni. Tapos yung pattern ay yung climb. Noburu. Noburo. Noburu. Then ito tayo. Yung pattern. Noburo. Kotoga. Katoga. Kotoga. Dekimasu. Ops, JM. Can't. Ano yung negative form ng I dekimasu? can't. Dekimasen. Dekimasin. Dekimasen. Dekimasin. Hi. Uy, huwag yung kalimutan. Maano taga kayo dyan? Ay, buti sila JM, wala exam. I can't climb to high places. Ulitin yung answer? Sige daw, ibuo, bago ko i-reveal. Watashi wa Hi. High places? Takai. 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 Tapos yung place? Takai. Tokuro. Hi, tama. Takai Takai Tofuro. Tokoro. Tapos yung particle na ni? Tokuro ne. Hi. Tapos ano yung climb? Noburo. Noburu. Pattern dayon, guys. Kotonga. Noburo Kotoga Dekimasen. Okay, very good. Dikimasen. Ipasa nga minasan. Asa na yung ibang classmates? Ibasa. Watashi wa. Watashi wa Takai Watashi wa Takai Tokoro ni Tokoro ne Noburo. Noburo Kotonga. Kotoga Dekimasen. Hi, okay. Thank you gozaimasu. Next, we have here, you can see mountains from here. Ba't bumili na SIM card to? Yung here, guys, from here, Hirap pag-register niya yun eh. nakalimutan niyo na ba yung pattern natin na kara tsaka made? Yung here, I mean yung from, kara, until, made. So, yan na yung gagamitan natin sa here. Diba si here ay koku. Tapos, andito si from. Koku kara. Minasan. Minasan. Pawala-wala po pa yung sensei. Ngayon, nabalik, okay na? Pawala-wala po yung Wala nga naman. hi. Teka muna. Okay na, guys? Guys. Okay kayo. Hi. Okay. You can see mountains from here. From here, di ba yung pattern natin, si from tsaka until, yan yung kara at tsaka made. From here, koko is here. Koko kara. Tapos, ano yung mountains? Yama. Yama. Tama. Yama. Tapos, paano yung particle na gagamitin? O. Yama. O. O. Yama. Tapos, O. yung C. Ano yung C? To watch. Mima. I mean, May mas magiging Miro. miru. Mero. Hi, miru. Okay, ibuo daw yung sentence. Try daw, minasan. Yes. Watashi. Unahin Hindi, yung from ano? here. Ano yung from here?
Kokowa, ay Koko ano? Koku Komode. kara. Kara is from. Koku kara. Ko- Kokokara, Yamao. Hi. Kokokara Yamao. To watch. You can see me. You can see me. To see, yan ay Suwat. men, Mima, Miro. miro. Miro pala, Miro. 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 Kukara, miro. Pattern. Miro. O. Mero. Koto. Kasi na yung pattern? Koto. Koto Gade. Mimas. Kotoga, deki. Minasan. Naririnig ako minasan. Minasan. Am I audible?